press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम भारतीय त्योहार इस पाठ के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, भारतीय त्योहार क्या है? भारतीय त्योहार पूरे भारत में अपने अपने धर्मों के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों को भारतीय त्योहार कहते हैं। क्या है भारतीय त्योहार? पूरे भारत में अपने अपने धर्मों के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों को भारतीय त्योहार कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई आदि, है ना। अपने अपने धर्मों के आधार पर त्योहार मनाते हैं, है ना। आज हम ಭಾರತೀಯ त्योहार के बारे में जानकारी पाएंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತೀಯ त्योहार ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಏನು ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂದರೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ತದನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವೇ ಭಾರತೀಯ त्योहार। अच्छा बच्चों, आज हम देखेंगे भारतीय त्योहार। भारतीय त्योहार, त्योहार का मतलब है हब्बा। त्योहार हब्बा। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ से बच्चे भारतीय त्योहार के आचार विचार क्या हैं तथा संस्कृति क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತೆ। ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। देखेंगे बच्चों, पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा देखिए तथा कुछ शब्दार्थों को मैं यहाँ पर लिखती हूँ, उसको भी आप लिखिए। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमज़ान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। पहले हम शब्दार्थों को देखेंगे बच्चों। देश विलोम शब्द है विदेश, देश विदेश। पर्व हब्बा, एवं मत्तु, सिलसिला क्रम, वर्ष ईयर वर्ष,
जीवन, इसका विलोम शब्द है जीवन मरण, जीवन मरण। धर्म, विलोम शब्द है अधर्म, देखेंगे बच्चों। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। समस्त विश्व में, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। 12 महीने हम क्या करते हैं, भारत में त्योहारों को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए वर्ष भर पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। जी हाँ, भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों का अपना ही एक महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार है। यहाँ पर कुछ त्योहारों के नाम दिए गए हैं, देखेंगे। मकर संक्रांति इस पाठ में इसके बारे में दिए हैं। बैसाखी के बारे में भी यहाँ पर दिए हैं। तथा दशहरा, दशहरा का मतलब है दशहरा, 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 दशहरा। दिवाली, दीपावली। देखेंगे बच्चों, दशहरा, दशहरा को हम कन्नड़ में दसरा, दसरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दशहरा, इस दशहरा में हम क्या करते हैं, पर्व को मनाते वक्त दशहरा इस उत्सवों को हम आमतौर पर कर्नाटक में मनाते हैं तथा पूरे भारत में भी मनाते हैं, है ना। दशहरा दसरा ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। मैसूर संस्थान के राजा महाराजों से दशहरा उत्सव का मनाने का परंपरा चल पड़ी। दशहरा इसका मतलब है दश यानी 10। उसी तरह दिवाली, आप सुने हैं दिवाली, इसका मतलब है दीपावली। क्या है इसका मतलब, दीपावली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिवाली में हिंदू धर्म में आमतौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। दिवाली त्योहार को हिंदू धर्म में धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली त्योहारों में हम दीपों के कतारें रखकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। तथा दिवाली में हम क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, है ना, लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस दिवाली या दीपावली, इस त्योहार का मतलब क्या है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, है ना। इसका मतलब है अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, इसका मतलब है। तथा युगादि को हम नववर्ष के आरंभ मानते हैं। ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही कुछ त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ
ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯರು ಆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಅದು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಬ್ಬಗಳ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೈಸಾಖಿ, ದಶಹರ, ದಿವಾಲಿ, ಯುಗಾದಿ, ಓಣಂ, ವಿಶು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ऐसे ही त्योहार है. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಬೈಸಾಖಿ ಮತ್ತು ವಿಶು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಶಹರ ಅಂದರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ದಶಹರ ಅಂದರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂತು? ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜರುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇನ್ನು ದಿವಾಲಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಯಾಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾಣೋದು, ಮಾರ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಜ್ಞಾನದ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋದೇ ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ದೀಪಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕುछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है. ಕೆಲವೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮಕರ संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है. संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है. युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली. देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ को पहले हम देखेंगे.
प्रत्येक प्रतिवर्ष महीना ತಿಂಗಳು ಫಸಲ್ ಬೆಳೆ फसल ಬೆಳೆ कटाई कटाऊ घर अन्य वचन रूप है घर सुख विलोम शब्द है दुख ಮನಾಯ ಆಚರಿಸು देखेंगे बच्चों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को पूरे भारत में तथा दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन दक्षिण भारत में विशेषतः मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कह सकते हैं। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के लिए मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्यकाल उत्तरायण पुण्यकाल उत्तरायण पुण्यकाल। दिन विलोम शब्द है रात दिन रात देह त्याग मरण ಹೊಂದು देह त्याग मरण जन्म जन्म विलोम शब्द है मरण अंतिम कोनया अंतिम कोनया सांस उसिरु देखेंगे बच्चों मकर संक्रांति त्योहार को पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन विशेषतः दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कह सकते हैं हम। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है, इस तरह युगों से माना जा रहा है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है।
बोलते हैं ना राशि को, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, इस तरह। इस दिन मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास है कि मकर संक्रांति के दिन स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति देह त्याग करते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इस तरह एक विश्वास है। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए बच्चों, मकर संक्रांति के दिन स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति देह त्याग करते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और देखेंगे, और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। कहते हैं ना भीष्म पितामह को इच्छा मरणी, इसका मतलब है इच्छा ಮರಣಿ, ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬೇಕೋ ಆಗ ಸಾವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯ ವರವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। देखेंगे बच्चों मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति ಹಬ್ಬವನ್ನ ಭಾರತದ ತುಂಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇದರ ಸೊಗಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಚರಣೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ। ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು। ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಎತ್ತುಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಎತ್ತುಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ। ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎತ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ದೇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋವನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೋ ಫಸಲ್ ಕಿ ಕಟಾಯಿ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಭಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ। ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅದು, ಯಾವಾಗ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಭೂತಾಯಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ये त्योहारों को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल ಪ್ರಾರಂಭ होता है। ಅಂದರೆ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಏನಂತ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಂದರೆ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಳಿಗೆ ಅದು, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಳಿಗೆ, ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ರಾಶಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ತುಲಾ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ। ಹಾಗೆ ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ।
ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಅದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವು ಬಂದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾವು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಹುಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾವು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವು ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली. ಮಹಾಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಆತ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ, ಒಂದು ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನಾತ. ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಆತ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಆಗ್ತಾನೆ. ಘಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯಾಳು, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತ ಗಾಯಾಳು ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶರಶಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದೇ ಆತ ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಆತ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದಿನ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವು ಬಂದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. देखेंगे बच्चों आगे बैसाखी. ये त्योहार पंजाब में मनाया जाता है. बैसाखी त्योहार को पंजाब में मनाया जाता है. पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं. बैसाखी त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं. इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है. नई फसल ಹೊಸ ಬೆಳೆ, नई फसल, नई फसल ಹೊಸ ಬೆಳೆ. अवसर समय, अवसर समय. रबी फसल, रबी फसल, रबी फसल. ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ. उमंग, उल्लास, उमंग उल्लास. गांव विलोम शब्द है शहर, गांव शहर.
गेहूं, ಗೋಧಿ, गेहूं ಗೋಧಿ, आटे हिट्टु, आटे हिट्टु, घी ತುಪ್ಪ, गुड़ ಬೆಲ್ಲ। देखेंगे बच्चों, बैसाखी त्योहार को पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी कहा जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहते हैं। इस अवसर पर, बैसाखी त्योहार के अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ता है तथा रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती हैं। इस कारण गांवों के किसान खुशी से और उमंग से भर जाते हैं। इसी कारण से किसान क्या करते हैं, खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी कारण से उत्सव के रूप में बैसाखी त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य करते हैं। यहाँ ये दो नृत्य के प्रकार है, ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य। ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य के प्रकार है। इस त्योहार के दिन ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य सब मिलकर करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, अपने परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। बैसाखी त्योहार पर ताजे गेहूं के आटे की रोटी तथा घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। शाम को उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर क्या करते हैं, पंजाबी लोग क्या करते हैं, बैसाखी त्योहार में उत्सवाग्नि जलाकर, शाम को उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। बैसाखी त्योहार, यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाब्ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ बैसाखी ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य करते हैं। ಅಂದರೆ बैसाखी ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಜಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗಡ ಅವ್ರ ಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ, ಅಂದರೆ ಆ ಓಜಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾವುದು ಓಜಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತು ಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ। ಆದರೆ ಆ बैसाखी ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ತುಪ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ। ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತಾಜೆ ಗೇಹುಕ್ಕೆ ಆಟೆಕಿ ರೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ। ಸೊ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ರೀತಿ ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೃತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು, ಓಜಪೂರ್ಣ ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತು ಗಿದ್ದು नृत्य। बच्चों, आज हम कुछ त्योहारों के बारे में जानकारी पा चुके हैं और कुछ त्योहारों के बारे में अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।